Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз бинед чӣ хел офтоби хушрӯ, ҳатто чашмома кушода наметавонам дӯстони азиз, рӯшнои офтоба. Ин субҳи саҳар мо камтар кор доштем, ваксина карда омадему аллакай. Беҳад берун ҳаво хушрӯе ҳастае ки лекин хунукае, дар ҳақиқат хунукие. Лекин одам офтоба мебинад хурсанд мешавад, гӯем чӣ қадр бо энергия пайдо мешавад. Ман бовар дорам ки дар рӯзҳои хунук ҳамаи зано ранги манбарин гӯем хона доштагӣ кӯча биромада наметавонанд. Ва дӯстони азиз, бовар дорам ки вақте ки хонада мешинӣ, мехоҳӣ ягон кор каси машғул бошӣ, дар хона нишаста ойлик мехоҳӣ гирӣ. Дӯстони азиз, шумо мехоҳам бо як зани тоҷик шинос кардан. ин бону кор мекунанд ва агар шумо низ хоҳед кор кардан ба ин рақамҳо нависен, шумо да бо пуррагӣ мефаҳмонад ин кор да ойлик мегиред. ин компания Faberlic ҳастай, дигар система кати кор мекунӣ, ойлик мегирӣ, карта да гӯем ҳамаш вай кати нағз ҳастай. гӯем умуман бо хоҳед бо пурратар фаҳмотар ҳатман рақамҳо да нависед, бо хушрӯтар шумо да мефаҳмонад. шахсоне ҳастанд ки хоҳишманд ҳастанд ва бо чӣ саволе ки шумо доред барои кор кардан нависен шуда, ман боварӣ дорам ки шумо да бо пуррагӣ хушрӯ нағз мефаҳмонад. ана мехел дӯстони азиз, мехоҳам ҳози камтар хонаҳои ҷамъ кардан, якбор пилисос кардан, порядок кардан. умуман гӯем мехел ҳавода мехоҳӣ уборка карда, полнисти ҳама ҷо. умуман гирем ҳамин нақшае доштам ман имрӯз, лекин чӣ хеле ки гуфтам, ваксина гирифтагӣ ҳастем. об да расидан мумкин нест бисёр, умуман гӯем оби хунук, об да бисёри бад нарасид. ама имрӯз гуфтам ки ҳама ҷоям хел шакида тоза карда мебуром. гуфтам хаям хел пилисос кунам, бо хай як рӯз ду рӯз эҳтиёт кунем, бо хубтар ҳастае. ана мехел ин рӯшноӣ да вай чӣ мегӯянд, офтоб да ҳама хел одама ҳавасаш дидасай, агар ки вақт шавад, имконият шавад, гӯем мехоҳам каме нишаста суҳбат кунем дар канали Арзанда. аз сабаби ки ҳамин корубори хона ҳастай, барои ҳамин хотир гӯем ман ҳозир ба ҳазор шишта суҳбат карда наметавонам. кати шумо тез ҳозир рафта ҳама корро макунам, пасуда шудан дар кор, пилисос кардан дар кор, хонаҳои порядок кардан дар кор, либосҳои ҷобаҷо кардан дар кор, утюг кардан дар кор. то ҳол ман утюг накардам шуда. ман вай рӯз гуфтам ки бегоҳӣ мешинем утюг мекунем, не ки утюг накардам. ва рости гап айбозе ки утюг кардана сар кардам, дига намехоҳам ки либосҳои ҳамхел таҳ карда монам, мехоҳам утюг кунам. вақте ки утюг мекунӣ дезинфексия мешавад якумаш ки, ва дуюмаш ки вақте ки ҳамон либоса мепӯшӣ ҳамхел ҳиссиёт ки вай либоси напа нав ҳастай. ана мехел равам бисёри бад гап назанам, хиёлам киям ки катитон шишта суҳбат кунам, ҳамхел энергия пайдо шудагӣ, мотиватсия шумо да тиём ки то ки шумо низ ягон кор кати машғул шавен. ана мехел ман рафтам. дӯстони азиз, мо садик омадем, кӯдакои садик роӣ кардам, дадаш бурдан ва вай мекунанд, чӣ мегӯянд, ваксина кардан дар кор, дуюм бораш рафтан дар кор, мо ҳамҷо берем ва Салмона низ бурдан дар кор. кани вай дадаш сиёвушо бағал карда бурдан. сиёвуш чото инҷиқ шудастае, намедонам барои чӣ ягон вай камтар инҷиқӣ кардастае дина имрӯз. ҳай уман гирем ҳама хеле ай худо ба шукр. Салмон анҷо шиштай печондиемша одёлда. имрӯз бинен чӣ хел офтобу неки хунук. осмон кушода, неки хунукай ҳаво. ман дадаш бачашона гирифтам, больница омадем. не вай территория больница. саҳари рӯз каси мо омадем, шавҳарам тез кӯдакои садик мемонему мерем. якбора духтуро боша 35 солагӣ, истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастовардҳои назаррас пешвоз мегирем. анҷоз нависондагӣ мебурӯем сеюм этаж.
دوستانی عزیز سالمون اینجا آوردم موندم و خواستم پلیساز کردن. من پلیساز وای روز 6 تا بودم اینجا موندم و وایشده. اما گوبکش حالی پال نیستی، خشک شدگی نیسته. برای همین وای خانه بردم اون میشه که قاق شود یک پگاه بعد میکنم پلیساز. به حد امین وای ما حواس ما گردان که وای تر بوده گفت پلیساز کردن نمیشه. و هم خیلی گفتم که یک درام وای کنم. کامنتاری های خانه گفتم آیا کامنتاری خوشرو سر شد نودیده اینو وای گفته راستی گپ نمیدونی که همین ده همین قروز خانه میشینی و یک روز بیرون میبروی میخواهی نشان دادن و خیلی گپا که مثلا تو نودیده ما هم میدونیم نرخ نوویه خیلی نمیدونم که چی گویم. خیلی آدمایی که مثلا و یا در زینه بالا خودشون حس میکنن یا که چخیل ما آدمای پرستای هستیم، ما آدمای عادی هستیم و تیمبولی گویم من و مگزینی امید نو شده شدگی هسته و شلکم بیننده و ما نو یکم بار رفتیم هم کمتر خرید کردیم هم درون هم مگزین چرخ زدیم و نرخ نوای یک بار گفتم و یک بار همین خیلی هسته آدم رفلکس هسته که مگزین میداره میگه که مثلا اینا بینین و یا بینین ای خیلی بینین نرخش ای خیلی بوده نرخش او خیلی بوده گفته به فکرم یگان جای عیب یا یگان چیز نیسته. خیلی وای آدمایی که فکر میکنن که نرخ نوای گفتن و ای خیلی وای کردن عیب باشد خیلی مالش برای شما عیب هسته. برای من عیب نیسته که وقتی که من در ویدیوهام نرخ نواهای میگویم و چیزا را نشان میدم معقول نباشد نه. راستی گپ دوستانی عزیز باور کنین آدما تو چی درجه هم خیلی مینوس میکوبن هم خیلی چی میکوبن که همون یک چیزی گویم عادیده уже сразу گپشون هسته. انا میخیل دوستانی عزیز و با میگوین که خفن نشوین میگوین که نادیده ای با میگوین که خفن نشوین. عجیب بود. دوستانی عزیز بینین چه خیلی آفتابی خوش رو اینجا سالمون شده. ما سالمون کتی گفتیم که آفتابی خوش رو های بیرون گفتیم رویم کودکای بیاریم که با شوهرم گفتن نه بیرون شمال ولی کودک نو پریریفت کردگی هستیم نبرورینشه هم امروز خودش уже کم کم اینجقیقه دسته ابیتی نورافین دادم شه کمتر اینجقیقه در نورافین دادم شه بگویم کمتر خواب رفته حاضی با اینجقیقه دسته گفتم یا برا شب پیشه خواب بعد نورافین تیم شه و این سحری ما دکتر رفته بودیم شوهرم رفته بودیم که اوزی برویر با کپلنیسه و укол هم خیلی چیزا نایستان شدم. من خیلی کپلنیسه برای پانکراتین و تلخو هم خیلی چیزا گویم و алахол هم خیلی چیزا با یک پاکت دیگه укол من وایشونم خودم укол شونه کردم شب سستر اومده کپلنیسه میمونن شدم. من خیلی алахоли عادی نیستم. برای همین دوستانی عزیز خودتون همه وقت احتیاط کنین همین یک جاتون گویم уже درد کند دیر نمونین شه یعنی وای نکنین امروز پگا گفته نشنین خوب ترش که سراز رفته خبر گیرین اولش دا گویم لیچینی گیرین نقص شوین که خیلی کشولا میکنین میبرین گویم بعد به حد بیزیب میشه. برای همین دوستانی عزیز سری وقتش دا گویم رفته بینین лучше مثلا 40-50 داده اوزی کرده رنگین کرده خطونا بینین مثلا دلتون پر شود که مثلا همون جاتون صحت سلامت هسته ممکن یک دارو یگان چی اوکل کتی نقص شود چه مثلا کشولا کرده بعد وزبین کرده. برای همین همه وقتونا اهمیتین افته ببینن. دوستانی عزیز اینجا دا سالمون ششته ما افتابک برامدیم امروز دکتر خوی بسیار بیرون برورینشه افتاب برورینشه بعد انا شوهرم جنگ سر کرده گفتن که وای
ана ман шумо фақат мегӯм кӯча буроен, неки намебуроен кӯча, кӯдака берун намебурен гуфта. Ха имрӯз вай сайтик рафтани будам ростикам. Бинам ки вай шамол камтар. Шавҳарам телефон кардам, гуфтам берун чихел шамола ёки хнака. Не, ҳоли имрӯз якум рӯзи прививкаи кӯдак. Набарин кӯдака вай. Иқа вай гуфтан ман гӯям хнакида набурен ша гуфтам. Гуфтам ҳамха пеши дом як бор бурор меша. Вай чӣ мегӯям офтобак дашта. Ала мехал шамол. Ихе кинем ша шамол набиёд. Азин мегӯяд шавҳарам. Уже саат 4:30 таке. Осмон кап-кап офтоб шуд, некем шамола бинед. Вай арчичка ҷимриста ай шамола. Дӯстони азиз, ман бегоҳи рӯз да бояд гӯям уборгаи сар кардам. Инҷоҳо камтар тоза кардам. Коляска берун бировардаги будам. Балоношашто тоза карда мондум. Инҷоҳои низ ҳама ҷоя тоза кардам. Чой мондаги будам. Чой гирифта барам хона. Дигар шавҳарамда вай мумкин нестай. Шавҳарамда дигар чой мумкин нестай. Шавҳарама диета дашинондан. Духтур гуфтанд ки диетаи хеле барои харобшавӣ нею, балки чизои масалан равғанин, чизое ки масалан вайда панкреатину ҳамхеле чизода зарар мерасонад, ҳавая нахӯрен гуфтанд. 10 рӯз барои ҳамин хотир ва чой низ нахӯрен гуфтанд, танҳо кипиток хӯрен. Барои ҳамин кипиток дам мекунем акам ва пагоҳ гуфтанд ки оббо қоқ мешавад. Барои ҳамин хотир ман ҷода ин чойника при об карда мондестам ки то ки пагоҳ дастурӯҳоя шуштанд ва ина низ при об карда монам барои чой мондан. Бале то ҳол ман ин вай нашитям чойника. Барое ки дирӯз балинса имрӯз кору бор пагоҳ бо об намешавад. Ман гирем дӯстони азиз, имрӯз Салмона прививка кардем, омадем беҳад инҷиқӣ кардак, температура кардак, нурофен додам шаҳози низ бо температура кард. Хостам пешаи хоб рафта наштиям, масалан ҳозир ки неки нашуд уже саат ҳамин 6-7 буд ки уже инҷиқӣ кард, бинам ки температура кардестия, бо сразу доруш додум. Не хайрат хобаш бурда. Илоҳим худоҷонака шабо температура накунад, нақс шавад. Илоҳи манам хеле дӯстони азиз хайр дар паноҳи худо бошед. Ҳамеша худатона эҳтиёт кунед дӯстони азиз. Хайр.